Hello Matya, good morning. How are you? Everything good? Matya, now I coming to Serbia, in Serbia border of Macedonia. Hello Matya, good morning. How are you? Last night I go to Croatia, 1 hour, 2 hour, and then police arrest me. And I come back to Serbia. Last night also I crossed the border, but police catch me and take some money like this and report me back to Belgrade. I don't know. No Belgrade, this shit. Hello again, Matya. Uh, Last night I go with four friends. Together I go and then I cross the border. I go little walking, maybe for 2 hour, for 2 hour and a half like this. And then one place coming, name is Kafa. So this Kafa, some all big car stop here. So I wanna put my body to inside this car because this car going to Italy. And inside this way, please catch me. And I deport again. Also, police catch me is no pit me. It just say for me, you, where are you from? I say I'm from Afghanistan and blah 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 like this. And then is check my mobile, everything check, and then is give back my mobile. Say is me and my friend together coming to again to border. Please deport me back to Serbia. Ja sam ovu reportažu iz Idomenija za Novosti nazvao Groblje Idomeni. To je bila ovako možda dosjetka, zapravo netko od izbjeglica je držao natpis, kartonsku tablu s tim natpisom. Međutim, to je zaista u nekom smislu bila prilična vizura pakla. Nekoliko dana prije što sam došao izgledao kontinuitet, padala kiša i to je bilo jako mnogo blata. Govorimo o nekih, ne znam, sad 10-15 tisuća ljudi od kojih je jako veliki broj bolestan. Oni su u tim šatorima tu danima, neki su tu tjednima. U krajnje neprikladnim, nehigijenskim i nezdravim uvjetima. Mislim da mi je jedan od liječnika bez granica rekao da bi u normalnim uvjetima barem polovicu, ako se ne varam, ako nije rekao i veći postotak, veći udio ljudi koji tu pregleda da bi ih zadržao u bolnici, ali ovdje ne može ništa nego im da neke tablete i pošalje ih nazad u njihove šatore. Velik dio tih ljudi jasno da su ne samo fizički nego i psihički iscrpljeni. Neki od tih ljudi su godinama na putu koji su krenuli iz Pakistana, Afganistana i tako dalje. Stalno okolo zrak je ispunjen tim kašljem i onako jako nezdravim dimom, jer oni pale sve što je u okolini od plastike do automobilskih guma kako bi se malo ugrijali. Mala djeca od 3, 4, 5 godina koje skakuću kroz to blato i viču mama Merkel, mama Merkel.
tako jedna prizor prilične tragedije i zapravo i to je i emocionalno dosta opterećujuće, mada ne bi nismo mi tu ti kojima je teško, jel? Najgori je bio taj dan kad prisustvovao pokušaju samospaljivanja. Bio je zakazan prosvjed, to je bilo, ja inače dolazim u domeni 1 ili 2 dana nakon što se granica definitivno zatvorena. I onda se kroz to vrijeme dok sam bio tamo, ti ljudi su u nekom limbu, natrag ne mogu, naprijed ne smiju, ne znamo šta će biti s njima i u tom su blatu. I onda je taj dan bio je prosvjed organiziran, bilo već nekakvih par sukoba sa makedonskom policijom i grčkom i bilo je, u zraku je situacija bila nekako drugačija. I onda se u jednom momentu jedan od prosvjednika polio, pretpostavljam s benzinom ili nečim, zapalio. To je više bio dio performansa jer su ga relativno brzo ugasili. Nije postala evidentno namjera da ta osoba zaista umre, međutim već i to je bilo dosta zastrašujuće vidjeti. Mi smo rođeni i socijalizirani u nekim vremenima gdje su nas učili da se takve stvari dešavaju samo u totalitarnim režimima i tako dalje. Sad vidimo da i na granici liberalno-demokratskih režima je moguće da se slične stvari dešavaju. To je zaista tragično. Moje ime je Antonija Potočki, po struci sam teologinja, po vjeroispovijesti čovjek. I bavim se tematikom migracija oko 7 godina. I u biti kroz tih 7 godina sam bila dosta aktivna u raznim udrugama i kolektivima. I sada trenutačno sam zaposlena u Centru za mirovne studije. Mi smo zapravo, taj naš prvi odlazak u Kladušu je bio totalno stihijski. Iskoristili smo priliku jer jedan prijatelj išao prema Kladuši, kao zašto ne bi i mi. I prvo mjesto, prvi kontakt sa ljudima je bio u nekakvom divljem kampu, pored stadiona nogometnog. Tamo su ljudi spavali na livadi u šatorima. I taman kad smo mi došle, bio je red za hranu i ja sam tada zapravo prvi put u svom životu vidjela ljude koji stvarno pate i ljudi koji žive u nekakvim totalno nepojmljenim životnim uvjetima, a ja dolazim iz stana, iz toplog doma i vidim te ljude na tom snijegu tamo, smrzavaju se. Jedan dečko je onako izletio iz paštete, iz tog reda, osmijeh od uha do uha, dolazi do nas i govori nam dobrodošle. I mi smo s tog dana povezali se s tim dečkom i ja sam s njim svaki dan pričala i bila u kontaktu i tu sam zapravo prvi puta uopće čula da neki ljudi pokušavaju preći granicu i da susreću sa brutalnim nasiljem od strane hrvatske policije. I mene je toliko puta bilo sram reći ljudima kad su me pitali od kuda si, da kažem iz Hrvatske. Jer je to u jednom trenutku baš bila bomba koja je bila bačena u svakom razgovoru, kao iz Hrvatske sam.
kad smo krenuli upoznavati ljude, onda smo mi shvatili da ti ljudi nisu eto samo se tako pojavili u Bosni, nego su ti ljudi prošli nekakva druga mjesta gdje su se neke druge stvari dešavale, pa smo nekako odlučile, htjeli smo povezati cijelu priču i zapravo razumjeti te ljude i razumjeti njihovo iskustvo, da bi mogle naći način kako im najbolje pomoći, jer to nije evo ja ti dam vrećicu hrane i ne znam, deku i jaknu, nego da to bude puno više od toga. Yes. It's a salad. And this is chukchuka, Algerian dish. It's special Algerian dish. What is this? And now you do what? Meat. It's like barbecue, but we don't have where But this is food. perfect barbecue. Naše volontiranje u Bosni nije bilo mi sad dolazimo jer smo bijele i privilegirane smo pa ćemo mi to malo razgovarati s ljudima. Ne, to je bio jedna vrsta otpora prema cijelom sistemu i politikama. To je bilo opredjeljenje protiv tlačitelja, a s druge strane nekakav politički statement. Pa Lighthouse Reports je organizacija, odnosno platforma iz Nizozemske koja koordinira i zapravo vodi jako kompleksna istraživanja. Ako odete na njihovu web stranicu vidjet ćete da su tu radi o ulozi Frontexa u protjerivanju migranata iz Europe, o ulozi francuskih visokotehnoloških firmi u namještanju i krađi afričkih izbora putem tehnologije za brojanje glasova koje im prodaju, o upotrebi sirijskih plaćenika u Ukrajinskom ratu. Na ovom projektu je radilo 10-15 ljudi, možda i više, iz niza europskih zemalja. Suština je bila ta da u više graničnih zemalja Europske unije, ovdje konkretno smo govorili o istraživanju se provodilo u Hrvatskoj, Grčkoj i Rumunjskoj, postojale su slične, ako ne gotovo identične priče o tome da migrante na granicama jako često zlostavljaju, prebijaju ljudi u muškarci, odnosno u crnim odorama, bez oznaka i s maskama. I postojale su, vrlo očita pretpostavka je bila da je riječ o službenim policijskim snagama. Pratili smo na društvenim mrežama i na Instagramu profile više stotina hrvatskih policajaca koji tu svašta objavljuju, pa onda preko meta podataka možete vidjeti gdje je neka fotografija snimljena i tako dalje. I u to koje točno doba može se analizirati kako se kreću jedinice. Jako mnogo podataka se zapravo dobilo. Međutim, upravo zato što su države i same svjesne da je ipak riječ o nečemu što je ilegalno, kako god mi mišljenje imali o Europskoj uniji i tako dalje, a nemamo bajnu, ipak je kao jasno da se po njenim zakonima ljudi ne mogu tako otvoreno prebijati. Tako da su skidane oznake sa uniformi. Međutim, upravo to, recimo to smo imali sličan slučaj 90-ih u ratovima ovdje kada su sve tri strane, najviše srpska ali i hrvatska, koristile paravojske. Paravojske se inače upotrebljavaju za to da bi obavile prljave poslove za državu, ali istovremeno poslove za koje država ne želi preuzeti odgovornost. Ali joj jako dobro dođe da su obavljeni. Nešto se u literaturi stručno na engleskom naziva outsourcing violence, outsourcali ste nasilje, tako da se ono desi, vama to odgovara, ali vi možete zanijekati vlastitu odgovornost.
Pa mi smo u te 4 godine našeg bivanja u Bosni upoznali jako puno ljudi, ali nekako smo od svih tih ljudi se jako povezali sa jednom grupom mladih dečki iz Alžira i Maroka. Oni su živjeli u jednoj napuštenoj kući u Kladuši i zapravo ja bih rekla da smo im postali obitelj. Kroz taj cijeli rad sa ljudima i kroz sve što smo doživjeli smo zapravo shvatile da ono što ljudima treba najviše u cijeloj situaciji i ono što ih tjera da idu dalje je taj ljudski kontakt. Svaki put kad su vraćeni natrag i isprobijani, mi smo sjedale u auto, odlazile u Kladušu. Ako se to dogodilo dok smo im bile tamo, mi smo dotrčale do skvota i da previjemo te rane, da im jednostavno pružamo support. Policija je dolazila do Kladuše i onda je tako potrpavala ljude u kombi i vozili su ih 30 km od Kladuše u mjesto koje se zove Šturlić i tamo su ih samo ostavljali. I jedan od naših braće, njemu se to dogodilo i to se dogodilo ispred naših očiju i u tom momentu kad se to dešavalo, ja mislim da nitko od nas nije bio svjestan šta se dešava, osim njega kojem se to dešavalo. Oni su tako samo došli, povukli ga, isprebijali ga ispred nas i potrpali u kombi i odvezli u Šturlić. To je onak bio moment totalnog beznađa i ja sam se užasno bespomoćno osjećala jer da li da nešto napravim, da li da uđem sad u ovu situaciju, šta će to značiti za njega. Znači, nije bitno šta će to značiti za mene, šta će to značiti za njega. Hoće li oni njega više mlatiti ako vide da sam ja ušla u cijelu situaciju ili ne. Znači 1000 pitanja u jednoj sekundi. I onda to stanje šoka gdje si totalno ne možeš se pomaknuti. I sve te priče koje su nama ljudi pričali i sve te rane koje sam ja previla su postale brutalna realnost jer se to dogodilo ispred mojih očiju i ja sad u potpunosti razumijem šta se dešava. Nekoliko godina prije toga postoje zaista bezbrojni i detaljni svjedočanstva izbjeglica o tome da se njih brutalno zlostavlja na hrvatskim granicama, da im se oduzimaju stvari, da ih se skida skoro do gola, pale im se imovina, oduzimaju im se mobiteli i novac, premlaćuje ih se, bičuje ih se po leđima, slamaju im se kosti, frakture glave, bilo je izvještaja i svjedočanstava o seksualnom nasilju. Nekoliko ljudi bi znali svjedočiti da su vezani za stabla, pa da su onda premlaćivani dok su bili vezani za stabla. Iz čiste zabave im se pucalo pored glava, sililo ih se da legnu na pod goli, da se slažu jedni na druge kao da su drva. Čizmama stavljale su im se čizme na vrat i na glave. Imali smo izvještaja da su ti ljudi koji su bili zavezani za stabla izbatinani do krvi, da su im u rane utrljani majoneza, šećer, kečap i tako dalje, da su ljudima na glave sa autolakom šarani križevi. Znači, razni oblici ponižavanja. Kao što sam rekao, čak i silovanje granama, komadima drva. Znači, cijeli jedan spektar prilično maštovitog iživljavanja koji nije neobičan kada jednoj grupi
naoružanih ljudi date svu moć i date pravo da radi sa bespomoćnim ljudima koji su izručeni da rade što god žele. Ono što je također važno je da su ti izvještaji, da se ne radi samo o svjedočanstvima izbjeglica, nego da je cijeli niz tih svjedočanstava dodatno, kao da kaže, da je na jedan način verificiran medicinskim nalazima liječnika bez granica koji se nalaze sa bosanske strane granice. Međutim, kao što sam rekao, unatoč toj cijeloj jednoj enciklopediji užasa koja je tada već postojala, to se sve dešava. To provode, odnosno bar su onda provodili, ja vjerujem i danas, organi naše države koju mi plaćamo. To je znači jedan, kao da kažem, državno orkestrirano nasilje koje je sasvim sigurno kriminalno, koje je zločin. Taj trenutak koji smo mi doživjeli nakon što se on vratio je ono što je esencija svega što ja pokušavam u ovih 7 godina napraviti, postići. I ja se neću boriti protiv političara, ja neću ići u Europski parlament, ja ne želim uopće pričati s tim svim ljudima, ja želim biti s ovim ljudima i ja želim ovim ljudima dati nadu i želim im pokazati da je nekog briga i da će uvijek nekog biti briga i da nisu sami i da i dalje bez obzira na to što im je oduzeto svako dostojanstvo i svaka ljudskost, da će uvijek biti neko ko će im to vratiti i ko će ih podsjetiti da su i dalje ljudi, da nisu životinje, da nisu migranti kako i sami sebe nazivaju. Jer su im naravno, jednostavno su prihvatili taj termin. Ja im samo želim dati dostojanstvo natrag, vratiti im tu ljudskost. Voditelj istraživanja i glavni urednik Lighthouse Reportsa Klas Van Dijken i bosansko-hercegovačka novinarka snimateljica Lamija Šabić su snimili u premlaćivanje grupe migranata i izbjeglica nedaleko Šturlića. Tako da je bilo jasno da se taj punkt koristi. Snimljena je hrvatska policija u uniformama s oznakama kako na tom punktu protjeruju ljude, bez nasilja, ali je to bio dokaz da koriste tu lokaciju. Tako da MUP-u je postalo jasno da se to ne može negirati, zapravo su potrebili vrlo inteligentnu taktiku, najpametnije što su mogli da izađu iz te situacije. Ministar Božinović je skandaliziran, on je zaista u šoku s tim snimkama. To je nedopustivo, obećao je da će se sve napraviti i evo, ministar je pronašao i sankcionirao te ljude. Mi smo imali svoja 3 dana pravedničkog izljeva bijesa, a sad se možemo vratiti na business as usual. Samo par mjeseci iza toga je Jutarnji list objavio da su ti ljudi vraćeni na posao. Jednom velikom dijelu ipak javnosti koja to ne odobrava je postalo vrlo jasno, dobili su vrlo čvrste dokaze što se događa. Pri tom moramo uzeti u obzir, to se dešava uglavnom jako često na Baniji, Kordunu, Lici, znači dijelovima Hrvatske koji su inače opustošeni u ratu, koji su i tako ispražnjeni od ljudi. Znači to nasilje je uvelike nevidljivo.
i ono je daleko. Za razliku od nasilja 90-ih koje se dešavalo često u našem susjedstvu, ovo se dešava tamo negdje, nad nekim ljudima koji zapravo nikom nisu bitni. Naravno, može sad netko reći zašto bi Europa bila dužna prihvatiti sve te ljude i tako dalje, međutim, za određen broj tih zemalja iz kojih ti ljudi dolaze, Afganistan, Libija, Irak, zemlje Europe imaju i takakvu odgovornost za to što se dešavalo u tim zemljama, zbog čega su one uništene, mislim na vojne intervencije i slično, a drugo, mislim to bilo i načela nekakve solidarnosti i zapravo međunarodnih propisa o azilu. I Europa M snosi odgovornost za to, M trebalo se davno prije razmišljati ne samo o posljedicama ratova, nego na dijelu su sad i strukturne promjene koje će nužno prouzrokovati da će još više ljudi dolaziti u Europu od klimatskih promjena, gladi i tako dalje. A zapravo Europa na tome ništa nije radila i najjednostavnije zapravo rješenje je bilo podignut ograde, podignut bodljikave žice i zapravo već negdje i godinama prije toga se moglo zaključiti da nije daleko trenutak kada ćemo pucati na te ljude i mislim taj trenutak se desio. Hello Matija, how are you? Everything good? I am good. And now I am inside France, in Paris. Everything good for me, but for you also good. Your family, friend, Hannah, everything good. Thank you.